Kalau korang student dan tengah cari tablet yang boleh buat study, notes, assignment, entertainment, semua sekali lah, Honor Pad 20 series ni memang patut masuk dalam list. Tapi apa yang buat tablet ni menarik? Jom tengok specs dia. First thing yang memang obvious bila guna tablet ni, display dia. Honor Pad 20 series datang dengan 12.1 inch 3K Honor Eye Comfort Display. So bila korang baca PDF, tengok slides, edit dokumen ataupun tengok video, memang nampak sharp. Dan refresh rate 120Hz. Scrolling notes, browsing ataupun animation memang rasa smooth. Untuk student yang banyak ambil handwritten notes, yang ni menarik. Honor Pad 20 Pro ada paper-like display. First tablet Honor yang ada teknologi ni. Dia gunakan dual layer AG film untuk kurangkan reflection dan glare. Honor claim sparkle dikurangkan sehingga 50% dan ambient light interference hingga 99% berbanding standard glossy display. So bila korang study lama, especially bawah lampu atau dekat tempat yang terang, display dia dapat lebih paper-like dan kurang distracting. Next, battery. Dalam body yang masih slim dan ringan yang hanya 525 gram ni, Honor letak 10,100 mAh battery. Tahan 14 jam reading, 10 jam Honor Notes, 9 jam video playback dan 7 jam gaming. Charging pula 45 watts wired fast charging. So untuk student yang memang selalu bawa tablet pergi kelas, library atau study session, bateri besar ni memang practical. Sekarang part paling interesting untuk student, PC mode. Connect keyboard dan interface dia boleh jadi lebih kurang macam desktop. Boleh buka sehingga 15 windows. Window boleh resize, move around dan korang boleh buat 3-way atau 4-way split screen. Tak perlu asyik keluar masuk apps. Untuk notes pula, Honor Notes memang bukan sekadar tempat tulis. Ada AI circle to search. So korang boleh circle text atau image dalam notes untuk search atau translate. Multi-tab notes pun boleh susun. Dan kalau korang jenis malas nak ulang lecture panjang, AI memang boleh bantu dengan transcription, summary, chapter overview dan mind map. So lecture yang panjang boleh jadi lebih senang untuk review balik. Kalau korang guna banyak device, one tap share memudahkan transfer file antara device. So kalau korang student yang buat assignment dekat laptop tapi selalu guna tablet untuk notes, workflow dia memang lebih convenient. Untuk entertainment pula, Pad 20 series ada 6 speaker surround sound. Standard version pula ada high-res audio dan high-res wireless audio. So bila study dah habis, Netflix time, memang feel cinema. So siapa yang sesuai dengan Honor Pad 20 series ni? Kalau korang yang banyak buat handwritten notes, selalu multitask, nak tablet yang boleh replace laptop untuk kerja ringan, banyak baca PDF atau slides, nak bateri besar dan still nak device yang best untuk entertainment, Pad 20 series memang nampak macam satu all-rounder. So kalau korang tengah cari tablet untuk student life, this one is definitely worth checking out.